फिर हमें एक और बंदा मिला, महबूब असलम लिल्ला। हैट्स ऑफ टू टीम महबूब लिल्ला। चूंग का एक पुराना सा स्केच याद था, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई न्यूयॉर्क या एलए की पुलिस का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। ये महफिल इसी तरह चलती रहे और ये चलती भी रहेगी। 22 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। डीआईजी महबूब असलम लिल्ला को ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया। कौन मुलव्वस है, असल जिम्मेदार कौन है, और डीआईजी महबूब लिल्ला साहब की पंजाब पुलिस में सर्विसेज पर भी एक नजर डालते हैं। बहुत थोड़े अरसे में इस पूरे इंस्टीट्यूशन में एक जगह ऐसी नहीं है जो कि डार्क है। हैट्स ऑफ टू टीम महबूब लिल्ला। चूंग का एक पुराना सा स्केच याद था, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई न्यूयॉर्क या एलए की पुलिस का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। इल्जामात हैं जी 226 मिलियन के करीब मुबैना तौर पर करप्शन के। करप्शन किस तरह की? बोगस बिलों का इल्जाम है, मुबैना तौर पर एक ठेकेदार से करप्शन कराने का इल्जाम है। महबूब लिल्ला साहब को तो सब लोग जानते हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग के साबिक कमांडेंट पुलिस हैं। इल्जामात अभी साबित होना बाकी है, इंक्वायरी चल रही है। बहुत अच्छी बात है जी, इस तरह की करप्शन की इंक्वायरीज होनी चाहिए और साबित होना चाहिए कि करप्शन हुई या इल्जामात बेबुनियाद हैं। इन इल्जामात ने महबूब असलम लिल्ला साहब की साख को तो बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। सोशल मीडिया पर वायरल खबर है कि उन्होंने 226 मिलियन की करप्शन की है मुबैना तौर पर। रेडी प्लॉट्स का आप लोगों के लिए बंदोबस्त किया, फ्लैट्स का बंदोबस्त किया, करोड़ों रुपए के। ये डीआईजी महबूब लिल्ला साहब को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में तैनात क्यों किया गया, इससे पहले वो कहां कहां खिदमात दे चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डीआईजी महबूब असलम लिल्ला साहब मोटरवे में भी तैनात रहे हैं, एफआईए में भी तैनात रहे हैं, स्पेशल ब्रांच में भी तैनात रहे हैं। मोटरवे की सर्विसेज का तो आपको पता है कि उनकी तारीफ की जाती है। एफआईए में भी ऐसे अफसरान को लगाया जाता है जिनका रिकॉर्ड बड़ा नीट क्लीन और अच्छा होता है। फिर हमें एक और बंदा मिला, महबूब असलम लिल्ला। स्पेशल ब्रांच में भी ऐसे अफसरान को लगाया जाता है जिनकी खिदमात पहले बहुत काबिल तारीफ रही हों, तो इनको मोटरवे पुलिस में, एफआईए में और स्पेशल ब्रांच में भी तैनात किया गया। उसके बाद इनकी खिदमात के इतराफ में इनको पुलिस ट्रेनिंग चूंग में कमांडेंट पुलिस के तौर पे तैनात किया गया। इस दौरान इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग के बहुत सारे काम करवाए हैं। वो काम क्या करवाए हैं वो भी सुन लीजिए। बहुत थोड़े अरसे में इस पूरे इंस्टीट्यूशन में एक जगह ऐसी नहीं है जो कि डार्क है। बताया जा रहा है जी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में महबूब असलम लिल्ला साहब ने बहुत सारे काम कराए हैं। हैट्स ऑफ टू टीम महबूब लिल्ला। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन ट्रेनिंग लेते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे ही उनके लिए सहूलियात का एहतमाम किया जाता है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में महबूब असलम लिल्ला साहब ने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जदीद तर्ज का बनाया। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग एड्स और इन्वेस्टिगेशन टूल्स फराहम किए। पुलिस एहलकारों की इन्वेस्टिगेशन में अच्छी तरबियत के लिए सहूलियात फराहम की। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग की लाइब्रेरी को भी मुकम्मल कराया। जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की सहूलियात को भी बेहतरीन बनाया। क्लासरूम्स, मेस और फायरिंग रेंज समेत दीगर सहूलियात को भी बेहतर से बेहतर बनाया।
ان سب کاموں پر ٹھیک ٹھاک رقم لگی، اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے کاموں کی ان کے کام خود گواہی دیتے ہیں کہ اچھے ہیں یا برے ہیں جو انہوں نے کام وہاں پہ کرائے ہیں۔ محبوب اسلم للہ صاحب کے تعینات ہونے سے پہلے یہی پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ کی حالت کس طرح تھی وہ بھی جاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ چونگ کا ایک پرانا سا اسکیچ یاد تھا، لیکن جب میں یہاں پہ انٹر ہوا ہوں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی نیو یارک یا LA کی پولیس کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے وہاں وزٹ کیا اور تمام کاموں کا جائزہ لیا جو انہوں نے جدید طرز کے کرائے تھے۔ IG پنجاب پولیس عثمان انور صاحب نے بھی ان کے کاموں کی تعریف کی، بلکہ یہاں تک کہ ان کی خدمات اور محنت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا ماتھا چوما۔ پھر ہم ایک اور بندہ ملا، محبوب اسلم للہ، کہ یہ محفل اسی طرح چلتی رہے اور یہ چلتی بھی رہے گی۔ ایک اور بڑا کارنامہ جس کا اعتراف سابق IG پنجاب پولیس عثمان انور صاحب نے بھی اعتراف کیا۔ پنجاب پولیس کے وہ شیر جوان جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ اپنے ذاتی روابط سے ان کے خاندانوں کو 22 اپارٹمنٹس اور 31 پلاٹس دیے جو ان کی فیملیز تک پہنچے بھی۔ ریڈی پلاٹس کا آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیا، فلیٹس کا بندوبست کیا، کروڑوں روپے کے۔ یہ تمام کا تمام ریکارڈ گوگل پر پڑا ہے۔ اب ان میں کون ملوث ہے؟ سارا الزام کیا محبوب اسلم للہ صاحب پہ آتا ہے؟ ان کی انوالومنٹ کتنی ہے؟ کیا واقعی انہوں نے یہ کرپشن کی ہے 22 کروڑ روپے کی؟ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی سامنے آئے۔ اگر محبوب للہ صاحب اس انکوائری میں ان الزامات سے بری الذمہ ہوتے ہیں تو جو ان کی ساکھ اب خراب ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر ان پہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں، انسان کا کردار بولتا ہے، اور کردار وقت کے ساتھ خود گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح ان کا سابق ریکارڈ اور اب انکوائری دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب جو لوگ محبوب للہ صاحب کو جانتے ہیں وہ تو ان کی تعریفیں کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور جب یہ 22 کروڑ روپے والی مبینہ کرپشن کی بات سامنے آئی تو پھر سب لوگ حیران ہو گئے، کیا محبوب للہ صاحب نے واقعی یہ کرپشن کی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ انکوائری میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ان کی خدمات کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اتنی بڑی کرپشن کا الزام۔